अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उलमाए किराम, बुज़ुर्गान एज़ाम व बरादरीन इस्लाम, আল্লাহ তাআলার লাখ লাখ শুকরিয়া। আল্লাহ আনারে বেগুনরে আল্লাহ ইসলামের মধ্যে ইমান মধ্যে জিন্দি করাবার আড্ডা আছে বেগুন সাল্লাহ ইসলাম রেখে যে জায়গাটা আছে ভালো আসলে আশা করি চিহ্ন হাদিস করি হিন্দা নিজেও আমাকে অন্য আমার ঠিক করিবেন শেয়ার করে দিবেন। ইসলামের মধ্যে আলা রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুক্কিনু মৌতাকুম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने करीबुल मुर्ग लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। तुम्हारा करीब जितना में तो मौत का सही है मौतर विशाल में से ऐसा खरा सही तरह की करो लुक तलकीन करो। ये कलमा तीन कलमा की कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह माज़े माज़े मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कइबा আকসার কালাম আর ফর বলে নকইবা বুঝে আশা করি যখন তোমরা যখন নিজেও আমল করে কলমারে বেশি করিবা। আর হাদিস মধ্যে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور আগাজ الصلاة مفتاح الجنة الناس नमाज के लिए यहाँ नूर नमाज रोशनी है। सही बुखारी मुस्लिम हदीस। और 3 नंबर हदीस लिखी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम्हारे में से व्यक्ति बेहतर मानव जुबा देने के कुरान निजे सीखे ना अन्य जनों सिखाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता। सही बुखारी मुस्लिम। जी आशा करी এখন এনে অন্য ভাইয়েরা শেয়ার করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। এই বিশাল আমানো করে তিন মানে করে নিয়ে ইন্দাজে তিন হইলে ইনশাআল্লাহ আমরা সল্লিশ হইব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।